Hi mga bade, call ta para mangaon sa Boardwalk Port Park nga ga-open every padulong ang pista sa Danau. Karon abot kami sa boardwalk og daghan kaayo mga kapapilian nga kananan nga perting lamia nya diri ang lailahing klaseng mga pagkaon, mga street foods, lechon baboy, lechon manok, dessert, barbecue, seafoods ug uban pa. Grabe, daghanag mga tao ug punuan na kaayo ang mga lamesa. Ako din ba din ang hinuktok, nagnuna og unsay kaunon kay perting daghanag kapapilian. Og nakadesign nagyud ko sa kaunon nako mga bade. Ug mao ni ang akong usa sa napilian ug gustong tilawan ang manukan diri sa Price Pot Chicken House. Ug akong gipili ang tag 280 ang ilahang a la carte nga 10 pieces of chicken sa duha ka flavor nga teriyaki o buffalo. Ug nagsuroy-suroy pa mi sa lain para mangita og lahi nga mamukbang ug nagpalit mi diri kusina ni Yoyo og sisig a la carte nga tag 120 ra. Unya nagapit na lang pud mi og lechon manok sa ugis murag maglupad na mi ani sa kadaghang manok mga bade. Nya tag 280 ra day ang ilahang one whole chicken. Dayon diri na ta sa nindot nga part mga bade ang mukaon. Di ba ngit-ngit ra kaayo ta? Bitaw mga bade ato ning pasigaan. Ug di ara murag si Gigi lang amo. Bitaw mga bade, lamay kay kaon basta magkinamot. Happy man aning bata, uy mura magbagong nakabuhis to rin. Ug kuyog day akong pamilya ani mga bade. Ug ana perte ng busugas bitok bade. Kaingon jud kag